Mahalayani Phunugwi Chiri Baraikeno Kirmasida Potama Hasepeka Police Officer no Chopropmabai Romjakkha Khoroksa Sikla Patimurugwi Samuka 108B National Highway Anchayo Malkung Laharo Patimano Kasna Bagai Mahalayani Poni Dam Thamnismi Lepunga Pesti Usi Shodevdas ni Titulumbai Naimutangni Bodoltai Tiesha Bahini Jawado Lepunga Pesti Kubda 108B National Highway Antoni Poticera Naki Sekingo Atuk Laibani Apatimurtai Mohanpur Fachi Bike Chalgoi Fajak Udaybumi Khoroksa Lepunga Pesti Second Officer Obirub Das Nishakawo Kasujake Hamlak Laika Abashimiako Obirub Das Nishakawo Hamla ni Logi Hukhamya Hukchitra Boshaka Patimurtai Logi no Oxys Zangai Udaybumi no Ronka Naimatangro Tai Pieso Tangtaka Patimurugwi Lepunga PSni Usi Shodevdas Saka Ori Yang Achik Pasingni Damtam Nisibi Police Sekingo Asabani Motor Vehicle Kerong Chopropmabai Kubangma Bike no Bahanyo Kasujaka Tai Borok no Kerong Rugino Yapri Sujanai Sataklayo 108B National Highway wo Tabuk Uram no Malkung Lahar Patimani Patitongo Mahalayano Rugwi Police Rock Borok no Malkung Derek Kuro Taklaiteng Abnantuino Tini Takachikin Taimani Piaba Baksa Oboti Hai Suluk Haikeba Talsogya Sikla Rock Tabuk Kerong Raja Mania Woi Kasujake Haikeba Kokaham Sajake Naimatangrogni Sakawase Yategya Bai Chopropmabai Kingo Abnantuine Belakino Sajake Umani Saikanarka Naimatangni Usi মহলের দিন সকাল আর্লি মর্নিং অর্থাৎ ৩টা-৪টা থেকে শুরু হয় বাইক হেলমেট ছাড়া ২-৩জন এই অবাধে চলতে থাকে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরাও আজকে মানে মহলের দিন হিসেবে সকাল ৩:৩০ থেকে মানে বাইক র্যান্ডাম চেকিং শুরু করি অনেকগুলি বাইক সিজ করি এবং অনেকগুলি হেলমেট ছিল না তাদের বিরুদ্ধে আমরা আমাদের MBX রুলস অনুসারে যে করার তা কেস রেজিস্টার করি তারপরে যেগুলি অনেকগুলি ফাইন जतनन खुलुमखा आं पिनाकी देबर्मा हास्तिनि जत लुकुरंगन दुर्गा पूजा एबा असमतानि खाका हामते हामचांगमाया फरु आमा अशा फाइमानि बागै तुबुइ फाइका स्वर्ण कमल ज्वेलार्स निनिसलाय ताइबो खाचु लुकुरगनि बागै तुबुइ फाइका शारद अर्क अफर्स ओ शारद अर्क अफर्स चेंगि रिजांगनाय 30 सेप्टेम्बर निसिमि 10 अक्टोबर चरा अल चरावो त्रिपुरा हास्तिनि जत लुकुरंगनि बागै सकान बतावनाय ताई आबोनि लगिवो चेंगि तंगो कटर खलाई चेन एक्सिबिशन बो सगारो तंगनाय मेगा लकी ड्र डेली लकी ड्र ताई तंगनाय शालबुंग पाइमानि लगिवो मानाय रांचकनि फैसा आमो सिमि बायाको डायमंडनि कानमानि तै रांचकनि कानमानिनि बायनाव अफर दंनाय तै गोजाम रांचकनो सिलाय कताल हलमार्क गोनां कानमानि पाइमानाय जतन लामसगो स्वर्णकमल ज्वेलार्स नि आगरतला ताई उदयपुरनि शोरूम हामबाय